یا گیسٹ ونو تہ انمیوٹ کریں تمی سات کرو تھی انمیوٹ. آزک پروگرام روز اس گنیش سن منتر شروعات کران تتھے پہ تو بیٚیہِ آج سپیشل پروگرام نوراتری سیلبریشن ود ناد بندو دلیپ لنگو جی تم پت شانتی منتر تو بچ ون. سو گۄڈنیٚتھٕے کرو أسۍ شروعات گنیش منتر سۭتۍ. صحیح بِہِو سٹریٹ اینڈ وی کرو شروعات. شکلم بردرم وشنو ششیورنم چتربھجم پرسنن. چھُس بہٕ وتھِ ؤنجہِ دلیپ جیس سواگت کران تو سٹھا دھنیواد دِوان یم یتھ سٲنِس پروگرامس منٛز ٹایم نکٲلِتھ آیہِ. تو سٹھا دھنیواد تو بیٚیہِ سارنٕے تۄہہِ نوراترا ہُنٛد بیٚیہِ اکہِ لٹہِ مُبارک. تو آئی تھنک دلیپ جی چھنہٕ کُنہِ انٹروڈکشنٕکۍ محتاج کیازِ ہر گرس منٛز چھِ یِہٕنٛز وانی کُنہِ نہٕ کُنہِ روٗپس منٛز ساروِیو اسہِ بوٗزمُت. تہِ کٔرِتھ تہِ خاص کر مزدار لۄکچارس خٲطرٕ اسہِ سٹھا خوش قسمتی کہ دلیپ جین تہِ اوس یُتھُے اکھ انیشیٹو دلہِ منٛز چالوٗ کوٚرمُت بچن پننہِ کٲشِر زبانہِ تہٕ کلچرس سۭتۍ جُڑاونہٕ خٲطرٕ. اینڈ یُس آز کل تۄہہِ پتہٕے آسیو گاشتار کِس روٗپس منٛز چھِ وۄنۍ اُبریومُت تہٕ سُہ تہِ چھُ دلیپ جی یُن واریاہ کنٹربیوشن سٲنِس کلچرس خٲطرٕ. تہٕ بیٚیہِ چھِ یِم واریاہ مشہوٗر کلاسیکل کشمیری سنگر تہٕ نیومرس میوزک چھِ یِمو کمپوز کٔرمٕتۍ. تہٕ یہِ چھِ سٹھا سٲنۍ خوش قسمتی اسہِ چھِ تِتھۍ آرٹسٹ ونکیٚنس اسہِ سۭتۍ تہٕ یِم نیشنلی اور انٹرنیشنلی ہر پلیٹ فارمس پٮ۪ٹھ چھِ کٲشِر کلچر تہٕ لینگویج رِپریزنٹ کران. تہٕ بہٕ کرٕ سٹھا کم ٹایم اسہِ گوٚو آلریڈی تھوڑا لاس تہٕ بہٕ دِمہٕ دلیپ جیس تہٕ یم کرن ییٚمہِ پروگرامٕچ آگے کیسے اس پرکار کو ہمارے بچوں تک پہنچائیں. دلیپ جی اوور ٹو یو. دھنیواد. نمسکار سارنی سروتر نمسکار. ییٖتیٛاہ تہِ مطلب وٕچھان چھِ وٕنکیٚنس 26 نفر چھِ تہٕ سپیشلی رینا صٲبُن درشن تہِ گوٚو مےٚ تہٕ تِم چھِ اَسہِ مارگ درشک تہِ روٗدمٕتۍ ہمیشہِ. تہٕ میٲنۍ آواز چھا یِوان گۄڈنیٚتھ پرٛژھٕ بہٕ یی؟ مےٚ چھُ ییٚتٮ۪تھ ہارمونیم تَمِچ آواز چھا یِوان؟ دھنیواد دھنیواد تۄہہِ سارنٕے. تہٕ مےٚ چھُ آز بڑٕ خۄش قسمتی زِ تۄہہِ دِتوٗ مےٚ آلو تہٕ یہِ نِمنترن چھُ یہِ چھُ میانہِ خٲطرٕ بڑٕ رُت اِنوِٹیشن کیازِ آز کل چھُ بڑٕ اصل پلیٹ فارم کہِ أسۍ چھِ شیر ہٮ۪کان کٔرِتھ کُنہِ تہِ دُنیہکِس کوٗنس منٛز پنٕنۍ کتھ چھِ ہٮ۪کان بٲوِتھ. تہٕ میون چھُ اکٕے بِنتی کہِ اگر نہٕ کٲنٛسہِ فِکرِ ترِ بہٕ ہٮ۪کہٕ ہِندی پٲٹھۍ تہِ کتھ کٔرِتھ کینٛہہ میٖڈیم آسہِ چینج کرُن مےٚ ؤنۍزیو. اچھا تہٕ آز کرٕ بہٕ شروعات کیازِ کہِ گنیش وندنا کٔروٕ تۄہہِ آلریڈی. مےٚ اوس ووٚنمُت کہِ بہٕ بوزناو شُرٮ۪ن اکھ کتھ لۄکٕٹ کتھِ بوزناو بیٚیہِ کرٕ بہٕ پنٕنۍ کینٛہہ چیٖز شیر یِم زن ریٖسنٹلی آیہِ لیکھنہٕ یِم زن ریٖسنٹلی آیہِ بناونہٕ صرف امی سونچ کِنٮ۪تھ کہِ اسہِ چھُ وۄنۍ کٔشیٖرِ ترُن تہٕ سٲنۍ زبان یِتھ پٲٹھۍ رینا صٲب چھُ زبردست پرچار کران وٕنکیٚنس یژھان چھِ کہِ سارنٕے گٔژھ کُنی کتھ آسٕنۍ کُنُے کٲشُر آسُن تہٕ کُنی باوتھ آسٕنۍ. یہِ چھِ سٲنۍ بڑٕ خۄش قسمتی کہِ رینا صٲب ہی تہٕ بیٚیہِ واریاہ یِم تہِ ایکٹِوِسٹ چھِ تِم چھِ اتھ فیٖلڈس منٛز کٲم کران. تہٕ بہٕ کرٕ شروعات کیازِ کہِ تُہۍ ٲسِو وٕچھان اتھ منٛز چھُ تُلمُل بھگوتی چھِ مےٚ اتھ بیک گراونڈس منٛز تہٕ بہٕ واتناوو تۄہہِ تُلمُل تہٕ تُلمُل دیوی ہُنٛد کینٛہہ یِم زن ستُتی چھِ سُہ پرٕ بہٕ گۄڈنیٚتھ تمہِ پتہٕ کرٕ بہٕ پنٕنۍ کتھ شروٗع. اگر بوزنس منٛز آسہِ دِقت یِوان مےٚ گژھِ تمہِ وِزِ ٹوکُن.
या द्वादशार्क परिमंडित मूर्तिरेका सिंहासन स्थिति मति मुर्गैः वृतां च देवीं मनक्षगतिमीश्वरतां प्रपन्ना तां नौमि भर्गवपुषी परमार्थतागी उद्य दिवाकर सहस्ररुचिं त्रिनेत्रां सिंहासोऽसनोपरि गतां मृगोपवीताम् खंगाम्बुजाड कलशमृतपात्रहस्तां रागीं भजामि विकसद्वदनारविन्दाम् यत्पादपङ्कज तले अमरमूर्धमौलिन्यस्तेन्द्र नीलमणिसन्ततयः पतन्ति किञ्जलकपानरतमुग्ध मधुवतस्त्वं रागीं सदा भगवती जननीव नो वैया शीतांशुबलार्ककृशानुनेत्रां चतुर्भुजामेन त्वदासनस्थां शङ्खाब्जशूलशिखरां महेशीं रागीं भजेऽहं तुहिनाग्ररूपां देवी प्रसीद स्नत सौख्यकरे मृडानि रुद्राणि रोगहरणे चतुरे प्रसीद शर्वाणि सर्वजन पाप हरे प्रसीद रागी प्रसीद गुण गौरी शिवे प्रसीद स्मृतैवान्तर्गतं पुंसां हरन्ति सकलं मलं जयत्येषां महारागी भक्तानां कामदायिनी त्रिजगन्मोहिनी ये मिहिरीभूत सद्गुणे नमोऽस्तुते ते महारागी पाहि मां शरणागतम् शेषाशेषमुखा गण्यगुणे गुणगणप्रिये नमोऽस्तुते ते महाराजी पाहि मां शरणागतम् सुरासुर नर सिद्ध वंदनीय पादांबुजे नमोस्तुते ते महारागी पाहि मां शरणागतम् चराचर जगत सृष्टि सिद्धि संहार कारिणी नमोस्तुते महारागी पाहि मां शरणागतम् भक्त कल्पलते अनल्प वायु माधुर्यजतामृते नमोस्तुते ते महारागी पाहि मां शरणागतम् ब्रह्मा विष्णु महेशानुवन्दिते गिरिनन्दिने नमोस्तुते ते महारागी पाहि मां शरणागतम् भक्तानां भीम संसार पारावार प्रतारिणी नमोस्तुते ते महारागी पाहि मां शरणागतम् निर्गुणे निष्क्रिये नित्ये सच्चिदानन्द रूपिणी नमोस्तुते ते महारागी पाहि मां शरणागतम्
रागी सुतोत्रम् इदं पुण्यं त्रिसन्ध्यं प्रयतः पठे असंशयमशेषेण वशेद् अखिलं जगत्। ॐ महाराज्ञा देवै नमः। ॐ श्री महाराज्ञा देवै नमः। ॐ श्री महारागी देवै नमः। यह महाराज्ञा भगवती हुंद अख स्तोत्र स्तुति जन मे पर वन यह कि तुलमुल वसान मगर तत कहन तह स्तुति पारान तो पारान क्या तम बदल चीज पारान बदल स्तुति पारान तम देवी हज स्तुति मगर महाराज्ञा हज स्तुति आम कर अनादि कालस मज भगवती थोत वस अत तुलमुल धामस मज तो सो यु वस तौर तम वज कस स्तुति आई तमिस गेवन सो स्तुति जन भृंगी संहिताई मज आम वन तो अस ताम वस पत महारागी प्रादुर्भाव नाम किताब तम थ्रू वस अस ताम तो स्तुति दोह दिश करान भगवती क्या इष्ट देवी महाराज्ञा तिमन पज स्तुति दोह कर सो स्तुति जन भगवती सत जोड़ान तो आज साइंसुक जमाना तो इन कथायन तो इन तुथ प्रसंग जोड़न यछान युस जन साइंटिफिकली पन सो अंडरस्टैंडिंग समझ सो करो इन कथायन जुड़ित तो तिथे पे वन सो यह कथ क्या आजकल जातिवाद तो यह कैश करने तथ पे हेट्रेड पैदा करने मगर कश्टिस समाजस सो गिफ्ट सरस्वती हुंद गिफ्ट शारदाय हुंद गिफ्ट शारिकाय हुंद गिफ्ट के हकान यम चीज रचनवित समझित तो तिथे पे वनित यथ पे सटीक तो ठीक महाराज्ञा हज कथ करान वुचान यह भगवती तो गोस दपान हिमालयस मज शिव तो पार्वती बिहित तो रावण नामुक राक्षस मतलब राक्षस जाति यह वुचन कि राक्षस खोचन यह फेरोशियस तम बड़ भयंकर जाति आसान तो राक्षस जाति हुंद बड़ जबरदस्त भक्त रावण अमिस मजबूर करान कि यह लंकाई रोजन खतरन शिवजी कोरुन प्रसन्न मगर पत डील गसान कि पार्वती गछ तो पार्वती मानान कि बह यम रावणस गर तत रोज बह तम सिंदिस पैलेसस मज तो यह गई डील तो यह तोत गसान श्यामा स्वरूपस मज पार्वती स्वरूपस मज गसान यह दोयम स्वरूप निवान भगवती शक्ति हुंद आगुर अमिस मज सारी सो दुनियाच राज्ञा दुनिया सो जगत हम्बा यह कह कर तम न्यू जन क्या वन युथ सोच इंसानस तिथु तमिस प्राप्ति सपदान अगर बह बुर सोच मे सपद बुरे प्राप्त अगर बह जान सोच मे सपद जान प्राप्त इसलिए मे सारे शुरन यह वन कि जान जान विचार गसन थवन हमेशा रावणन यह योच तमिस म्यूल ती रावणन योच कि मे गसन सारे इच्छाएं पूर गसने तो बह यह वन भगवती तह हमस कर तवे यसान कि यह भगवती या शिवनाथ यम गस मोन गर इन यम करक बन कर बह पन्ने भक्ति सतन करक बह यम इम्प्रेस यम करक बह वश पन्ने भक्ति सत माता गई वश वज सतोत श्यामा रूपस मज तथ मज आसुरी पूजाई करने तो सो आसुरी पूजायो सत माताई प्रसन्न करान मगर माताई थमस गोड़े तमिस कंडीशन ये गलत करक ये शक्तियन हुंद दुरुपयोग करक तो बाबा नेरे ये वापस तेल बेहमाय न बह ये सह गो कॉन्ट्रैक्ट फुट
ویلے شامہ وٲژ راونن تھو تٔمِس بڑٕ اصل اکھ جاے مندر بنٲوِتھ تتہِ تھٲوُن وِراجمان تہٕ أمِس یہِ تہِ اوس یہِ یژھان کرُن سُہ اوس یہِ کران پننہِ منچہِ یژھایہِ اوس پوٗرٕ کران منچہِ یژھایہِ پوٗرٕ کران کران ہیٚتۍ أمۍ پاپ کرٕنۍ أمِس ہیوٚتُن اہنکار گژھُن اہنکار ییٚلہِ گوٚو تہٕ دیوی کوٚر أمِس قرض تہِ تہٕ پتہٕ چھِ مطلب بہٕ ونہٕ ژھوٚٹرِتھ کتھ کیازِ یہِ چھِ واریاہ زیٖٹھ کتھا راماینس منٛز چھِ یہِ کُنہِ جایہِ ورنن کینٛہہ چھِ اورٕ یورٕ تہِ الگ الگ گرنتھن منٛز برنگی سمہتا یِتھ پٲٹھۍ مےٚ ووٚن تتھ منٛز تہِ چھُ امیُک ورنن تہٕ أمِس میوٗل شاپ شاپہٕ کِنۍ کیٛاہ گٔے کٲم وشنو اوتار سپُد بھگوان رام سٕنٛدِس روٗپس منٛز تہٕ أمۍ کوٚر أمِس سۭتۍ یۄد سۄ سٲرٕے راماینٕچ کتھا چھِ تۄہہِ سارنٕے پتہٕے تور کُن گژھو نہٕ أسۍ دپان دیوی کٔر بھگوان رام جی ین امہِ مندرٕ منٛز مۄکھ امہِ راونٕچ سٕنٛدِ ستتایہِ منٛز أمۍ سٕنٛدِ ٹیرِٹری منٛز گٔے مۄکھ تہٕ یہِ بھگؤتی شاما بھگؤتی شامایہِ کوٚر وۄنۍ رامس کُنتھ ایڈریس دوٚپنس بہبا روز نہٕ وۄنۍ ییٚتہِ وۄنۍ ابا گژھٕ بہٕ واپس نندن ون تہٕ سُہ نندن ون کۄس جاے گٔے سۄے گٔے آز کلٕچ کٔشیٖر نندن ون کُنتھ دوٚپ تٔمۍ پننِس سیناپتی ہنومانس کوٚرُن آرڈر وَد با أمِس چھُ ماتایہِ یژھا کہِ بہٕ گژھٕ نندن ون یعنی کٔشیٖر تہٕ یہِ نِن سُہ تور تراوُن بڑٕ سا آدر واتناوُن سُہ تور پتہٕ کر ژٕ باقی کٲم دپان ماتا چھِ ییٚمہِ وِزِ اتہِ ٲس روزان أمِس ٲسۍ 360 ناگ سیوا کران یِمن ناگن ہُنٛد پردھان اوس تٔمِس اوس ناو اننت ناگ تہٕ یہِ اننت ناگ ہٮ۪تھ 360 ناگ ہٮ۪تھ وٲتۍ یِم کٔشیٖرِ چھِ یِم الگ الگ جاین گژھان گرا گٔے ٹٕکر گرا گٔے مارٹن گرا گٔے ہرمُکھ گرا گٔے مطلب تیٖژن جاین یِمن جاین چھُنہٕ اڑٮ۪ن جاین چھِ آسان پتھریلی زٔمیٖن تتہِ چھِ کنے کنہِ آسان اڑٮ۪ن جاین چھِ کٔنڈۍ آسان اڑٮ۪ن جاین چھُنہٕ ٹھیٖک ہوا آسان اڑٮ۪ن جاین چھُنہٕ کیٛاہ تہٕ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ چھُ آسان شاردا تہِ چھِ بیٖٹھمٕژ یہِ ماتا یہِ چھِ واریاہن جاین بیٖٹھمٕژ تہٕ ہر جایہِ چھُ تیٖرتھ دپان یُس یہِ بیہنٕچ اکھ سُہ ییٚتٮ۪تھ ماتایہِ پدٕ چِنہٕ ترٲے تِمن اگر أسۍ مطلب یہِ چھِ کران أسۍ ڈرا چھِ کران لاین سُہ چھُ تُلمُلہِ ناگُک آکار بنان دپان مۄخصر وٲژ چھِ ہرمُکھ کِس دامنس منٛز أکِس نرم بڑٕ دلدل ہِش یُس زن چھِ آسان تُہۍ بوٗزِو اکھ یُس زن سیندِ ہُنٛد اکھ اتہِ پانیُک روا اوس سیٚنٛد ٲس وسان اپٲرۍ تہٕ اتھ منٛز اوس نرم بھوٗمی تہٕ نرم بھوٗمی پٮ۪ٹھ چھُ یتھ ییٚمہِ کِنۍ اتھ ناو پتہٕ پیٚو تُلہٕ موٗلیکم سۄ زٔمیٖن یۄس پھمبہٕ کھۄتہٕ تہِ نرم آسہِ تتھ چھِ ونان تُلہٕ موٗلیکم تہٕ اتھ تُلہٕ مُلِس منٛز کوٚر امہِ واس تہٕ ہنومانس تہِ ووٚنُن یِمن ناگن سمجاو تہٕ ژٕ یِم چھِ ناسمجھ پہمتھ یِم بوزہن میٲنۍ کتھ تہٕ وۄنۍ سمجاوُکھ ژٕ یِم تہٕ کیٛاہ چھِ ونان ییٚمہِ وِزٮ۪ن وۄنۍ یِم سمجھے یِمو سمجھ کہِ وۄنۍ چھُ اسہِ ییٚتی روزُن سون ستھان چھُ وۄنۍ یِہوے تہٕ اتٮ۪تھ چھِ پتہٕ دیوی مہاراجنہِ ہُنٛد سوروٗپ دھارن کران ییٚمہِ سوروٗپُک کیٛاہ چھِ ونان یُس زن سوبھاو چھُ ساتوِک ہوتہِ ٲس تامسِک دیوی ییٚتہِ بنے یہِ ساتوِک دیوی ییٚمِس أسۍ کھِر چھِ باوان وینہٕ چھِ باوان تہٕ یہِ چھُ سورُے تُلمُل کتھایہِ منٛز ورنن تُلمُل کتھا چھِ مہاراگی پرادُرباوس پٮ۪ٹھ آدھارِت اکھ ساوُنٛڈ ٹریک سُہ چھُ اسہِ رِکارڈ کوٚرمُت سُہ کرو أسۍ تھوڑا تھوڑا شیر تہِ پتہٕ تہٕ سارنٕے گژھِ پتہ آسٕنۍ تُلمُلِس مُتلق کیٛاہ کیٛاہ دھارنایہِ چھِ کیٛاہ چھِ سپدان تتہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ پوٗزا کرٕنۍ کۄس پوٗزا چھِ کرٕنۍ کُس ستوتر چھُ گٮ۪وُن کُس منتر چھُ پرُن تہٕ یہِ ٲس أمِس مہاراجنہِ ہٕنٛز یہِ گٔے ہمالے پٮ۪ٹھٕ لنکایہِ پٮ۪ٹھ آیہِ بیٚیہِ ہمالَیس منٛز واپس دراصل چھُ یہِ بھگؤتی ہُنٛد مالِنُے کٔشیٖر چھِ مالِنُے توے چھِ أسۍ ہیرتھ مناوان أسۍ چھِنہٕ شِوراتری چھِنہٕ أسۍ مناوان أسۍ چھِ ہیرتھ مناوان تہٕ ییٚمہِ وِزٮ۪ن وۄنۍ
اتہ یہ سپد سوری ارینجمنٹ سپد اتہ بیٹھ مہارجنا بھگوتی تو امس آئی بھکت تم آئی امس جھکنے پوزا کرنے تو وقت ست گو یہ لپت یہ تیرتھی گو مشت زن اسلامک انویجن آو یا پتہ گئی بڑ سختی گئی تو تم پتہ کور کینہو بھکتو یمن زن یہ آو بی پریرنا آئی بھگوتی ہنس تمو کور یہ سر یمو کور یہ بی تلمل رینیو اتہ کورک بی صاف صفائی بی کور لوکو یون تو گژھن تمو یل یون تو گژھن کور تو تم پتن گئی اتہ بی وسد رس شروع بھگوتی بھکتو ہود بی ات منزل یہ کرن پن بھکتی کریں پن یھائے تمن یہ پورتی کریں تو ناگ اس زن اتہ ون ونو ناگچ کت ناگ یہ پور 7 آرک ناگ ات 7 اینگلز 7 آرک ناگ ات 7 آرک ناگس من ہر اینگلس مز زن اینگل سو جائے ات ہر جائے من دیوین ہند واس تمن دیوین ونان مہارگنہ تو ہو مہارگنہ اس منزس وراجمان سو اچھا امس کیا مہارازس ونان امس مہارازس ونان بھوتیشور اچھا ون اس کتھا یہ کن جائے لیکھت اس پر اس بوز اور امیک سار کت پہ کرو اس سائنٹفکلی پانس ستن جوڑو اس زن سون شریر یہ کرتون 4 حصن مز وبھکت اس زن کل کل پہ یوتام برہمن ہر اکس انسانس سو ٲسِن کانٛہہ تہِ کُنہِ تہِ دھرمُک یہِ چھُ تٔمِس چھُ یہِ حصہٕ برہمن حصہٕ تمہِ بانہٕ دلیپ جی بھرت جی چھُس ونان تھوڑا کٔرۍتوس اسہِ چھِ واریاہ یِم بچے تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ کٲشِر چھِ نا اتھ کٔرۍتو تھوڑا سا ٹرانسلیٹ نو ڈاؤٹ یو کیری آن ان کشمیری بٹ جسٹ sure whenever you feel بٹ کٔرِو کٲشرِس منٛزٕے کنٹِنیو کیٚم کٲنٛسہِ ما ترِ نہٕ سمجھ ہاں یہ کرو تو جان تو ونو میں تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ اس کو ویگیانک درشٹی سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں جو دیوی کی کتھا ہے ہم نے کہا کہ دیوی جو ہے ہمالیہ سے شری لنکا گئی شری لنکا میں وہاں پر شاما دیوی کے روپ میں بیٹھی اور شاما دیوی کے روپ میں بیٹھ کر کے پھر پنہ جب وہ وہاں سے چلی آئیں وہ ہمالیہ ہی آئیں اور کیونکہ کشمیر ہمالیہ کا بھاگ ہے اور کشمیر جو ہے یہ ماتا کا تو اصلی گھر ہے ہمالیہ پتری جیسے بارہمولہ میں اپنی شیل پتری بھگوتی کا واس ہے شیل پتری ونان امس بھگوتی یہ تمس مالن یہ تمس مل سن گھر تو شیو جیس آمت سوری حوالہ کرنے تو سہ رولر ہند تو وۄنۍ ییٚمہِ وِزٮ۪ن أسۍ وٕچھان چھِ یِہے کتھا کران پننس شریرس سۭتۍ جوڑان یہ ویگیانک درشٹِکون سۭتۍ سونچن کتھا پننہِ جایہِ کیازِ کتھا ییٚلہِ آیہِ وننہٕ سُہ اوس اکھ بودھک زمانہٕ ییٚلہِ یوگک طریقس مز یم چیز یوان وننہٕ ییٚلہِ سُہ بدھی ہُنٛد وکاس ییٚلہِ کمزور ہیوٚتُن گژھُن وید ویاس جین دِژ اسہِ کتھاے پُران دِتِکھ یا واریاہ سٹوریز کہ کینٛہہ آدھیاتمک پکش کینٛہہ ویگیانک پکش یم سمجھو أسۍ پتہٕ کتھو سۭتۍ لوٗکھ روٗدۍ پتہٕ کتھنٕے منٛز اتھ بنیو پتہٕ اندھ وشواس تہِ مگر أسۍ اگر پننٮ۪ن شُرٮ۪ن وٕنکہِ پٮ۪ٹھے دِمو یہِ شکشا کہ یہ کتھا کیا اصلیس منٛز چھِ اسی منٛز چھُ شِو بہٕ تہِ چھُس شِو تُہۍ تہِ چھِو شِو مےٚ منٛز تہِ چھِ شکتی تۄہہِ منٛز چھو شکتی تہٕ یہِ شکتی ہٕنٛز یاترا کتہِ پٮ۪ٹھ چھِ گژھان یہِ وٕچھتو شیو جی اوس ہمالیہس منٛز بِہِتھ اٹس ہیر اتہِ پٮ۪ٹھٕ ؤژھ شکتی یہِ ؤژھ بۄن یہِ ؤژھ شوٗدراوستھایہِ منٛز أسۍ کرو 4 حصہٕ أسۍ چھِنہ ونان ییٚتہِ چھُ انڈیاہس منٛز کاسٹزم چھُ اسہِ پانس منٛز برہمن چیسٹ اور نابی سے اوپر یہ क्षत्रिय نابی سے نیچے تھوڑا اور جائیں گے تو یہ ویشیہ ابھی دیکھو یہ پورا فوڈ پروسیسنگ یونٹ ہے ہمارے باڈی میں تو ویشیہ ہے کامرس ہے اور اس سے نیچے کورنٹھس تامت پاؤں کے انگوٹھے تک یہ سارا شودر ہے
تو یہ اس سطح میں جب یہ پاروتی جب وہاں گئی، وہاں شری لنکا وہیں پر ہے، یہ شودر اوستھا میں ہے، تو تامسی گن ہے وہاں پر، تمو گن سے پریرت ہے وہ جگہ، تو وہاں سے پھر وہ پناہ ساتوک سطح میں آ گئی، تو کشمیر آئی، تلمل آئی سو. یہ جرنی اسے پانس مز وچھن سوچن، یہ سائیکولوجیکل جرنی. تو سون مدعا کیا گو دیوی ساس بد ؤری برونٹ پریرت کرمت کہ بیٚیہِ چھُ ساتوکتائی مز واپس یون. ونکس سۄ ساتوک سطح، ساتوک سطح یۄس زن بہٕ ونہٕ یِتھ پٲٹھۍ یتھ منٛز نہٕ کروٗد آسہِ، یتھ منٛز نہٕ نفرت آسہِ، ماینس ہیٹریڈ، جان وچار، سُہ سنسکار، ساتوکتا ہیکو أسۍ تِتھے پٲٹھۍ ؤنِتھ. ساتوکتائی منٛز چھُنہٕ لالٕچ آسان، گریٖڈ آسان. تہٕ بیٚیہِ یُس زن ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز چھُ، یہ دیوی آیہِ تُلمُل انگرہ کرنہٕ خٲطرٕ. تُلمُل یُتھُے یہِ وٲژ تہٕ ساسہِ بٔدیو ؤریو پٮ۪ٹھ چھِ یہِ پننٮ۪ن شُرٮ۪ن انگرہ کران. تُہۍ وٕچھِو جوٗرِنگ ملٹنسی تہِ، بہٕ چھُس 99 منٛز گوٚمُت واپس، تمہِ دۄہن بہٕ گوٚمُت اوسُس تتہِ ٲسۍ ونان کہِ 56,000 لوٗکھ ٲسۍ آمٕتۍ تتہِ یِمو رجسٹر کوٚر. تمہِ کھۄتہٕ زیادے آسان، واریاہ چھِنہٕ رجسٹر تہِ کران، یِتھ پٲٹھۍ لُکھ چھِ یِوان یاترا کرنہٕ خٲطرٕ. 99 کتھ چھُ سو ونان ییٚلہِ ملٹنسی ٲس وُنہِ تہِ پیٖکس پٮ۪ٹھ، تمہِ وِزِ ٲسۍ 57,000 رجسٹر گٔمٕتۍ ناو یِم زن تُلمُلہِ آمٕتۍ ٲسۍ، حٲضری ٲس دِژمٕژ تِمو. تہٕ ونُن مطلب کیاہ چھُم کہِ اسہِ چھُ بیٚیہِ پنُن پُنر اُدھار کرُن یِتھیو سونٛچو سۭتۍ. کتھا چھِ نوراترا چھِ أسۍ مناوان، أسۍ چھِ رِجوٗنیٹ کران پنُن پان، بیٚیہِ واپس انان، بیٚیہِ انرجٹک بناوان پنُن پان یِمو 9 دۄہو سۭتۍ. تہٕ سُہ کٔرِتھ چھِ أسۍ بیٚیہِ پننہِ مشن خٲطرٕ، یُس زن لایف مشن چھُ آسان اسہِ، تمہِ خٲطرٕ کھڑا گژھان. بہٕ چھُس ونان وُنہِ اسہِ چھُ کٔشیٖرِ واپس گژھُن، تہٕ اکھ بٲتھ چھُ مےٚ بنومُت یُس زن تمہِ خٲطرٕ أسۍ رِکاڈ تہِ کرو، شُرۍ کروکھ اِنوالو. اگر تتہِ تۄہہِ منٛز تہِ آسن کینٛہہ گٮ۪ون وٲلۍ بچہِ تِمن سۭتۍ تہِ کرٕ بہٕ سمپرک، تِم تہِ گٮ۪وناووکھ. مگر کینٛہہ چیٖز چھِ تِم یُس زن اسہِ منتر چھِ یا کینٛہہ یِم چیٖز چھِ، وُنہِ چھِ واریاہ یِم چھِ بڑٕ ٹف لینگویج چھِ آسان. اسہِ کوٚر یہِ سمپلفاے اکھ لینگویج کیازِ کہِ اٹس اے سایکولوجیکل جرنی. اسہِ منٛز یِتھ پٲٹھۍ چھِ ونان وۄنۍ چھُ اسہِ منتر پرُن، کٔژِ پھِرِ پرو، کۭتیاہ منتر پرو، کۭتیاہ ستوتر پرو، مگر تامتھ ہیکو أسۍ ایٖزی وییس منٛز کانٛہہ چیٖز پٔرِتھ، کانٛہہ چیٖز پریکٹس کٔرِتھ یُس زن اسہِ اکھ تھاوِ، اکھ زبان تھاوِ، اکھ کٲشُر تھاوِ، اکھ سکرپٹ تھاوِ. 10 گژھن نہٕ 10 وتہٕ، کیازِ کہِ یہِ چھُ واریاہ فِیر تہِ اسہِ سارنٕے منٛز کہِ ییٚمہِ وِزِ واپس گژھن، یُس تہِ گژھِ، 10,000 گژھن، 20,000 پریوار گژھن، سٲری ہیکن نہٕ گٔژھِتھ، مگر یُس تہِ گژھِ تِمن گژھن نہٕ 10 وتہٕ گژھٕنۍ. تِمن گژھِ کُنی زبان، کُنُے اکھ یہِ آسُن. دپان اسہِ منٛز ٲسۍ آشیٖرواد دِوان زِٹھۍ، اُرزوٗ دوٚر کوٚٹھ، تہٕ واریاہو زِٹھیو ووٚن کہِ نہ یہِ گژھِ پوٗرٕ آسُن آشیٖرواد. کِتھ پٲٹھۍ؟ اُرزوٗ دوٚر کوٚٹھ آے بتہٕ داے. تہٕ ادٕ بنہِ اتھ کتھ. یِم چھِ 7 آوازٕ، 7 ساوُنڈ یِم زن چھِ دِویہ ساوُنڈس یِم زن نادٕ برٛہمہٕ پٮ۪ٹھ چھِ پانے وُزیمژٕ. اُرزوٗ دوٚر کوٚٹھ آے بتہٕ داے. اتھ اگر اِلابریٹ أسۍ کرو، یہ گڈ ہیلتھ کی بات ہے، اسٹرانگ باڈی کی بات ہے. آئی مینس لانگیویٹی اور آئی مینس پراسپیرٹی، انکم کے لیے بھی کہا جاتا ہے. بت ہمیشہ گژھِ دھن دھانیہ سمپدا گژھِ ہمیشہ روزٕنۍ اسہِ. یہِ تہِ أسۍ کرو پانس خٲطرٕ تہٕ بیٚیہِ بیٚین خٲطرٕ. تہٕ داے چھُ واریاہن دೃಷ್ಟಿکونن منٛز کہِ أسۍ گژھو واریاہ پراسپرس آسٕنۍ، اسہِ گژھن آسٕنۍ کٲم کرن وٲلۍ تہِ، اسہِ گژھن آسٕنۍ، أسۍ گژھو دِنہٕ وٲلۍ تہِ آسٕنۍ. یہِ چھُنہٕ کہِ أسۍ کرو پراپتی یوتن، أسۍ گژھو دِنہٕ وٲلۍ تہِ آسٕنۍ. اتھ سمبندس منٛز چھِ کینٛہہ لاینز لیچھمٕژ، بہٕ پرٕ تِم. اور یُس زن چھُ شبد، أرِس پٮ۪ٹھ کرٕ بہٕ تھوڑا سا ویژھنے، بہٕ کرٕ سُہ ایکسپلین تہِ. اور ٲسنَے سورُے، مطلب سب کچھ ٹھیٖک ٹھاک ہو. اریر چونٕے
نتھر اریر یس چھ مطلب اور آسن ٹھیک آسن یہ ہمارا متر ہے. زندگانی پھلنے تمہارا جیون جو ہے وہ پھلے پھولے. زن پمپوش وتھر ایسا پھلے پھولے جو سب سے سندر ہو. زن پمپوش وتھر کمل کے پھول کی طرح کھلو. یہ گو اور یس چھ یہ اور میں تھوڑا سا امچ وکھنے. پت گو زو زو روز تو ٹھیک ہی. آپ صحت سے اچھے رہو ٹھیک رہو سواستھ رہے آپ کو. زوس رت ٲسنَے ہمیشہ آپ کے صحت کے لیے اچھا ہی ہو. رگ رگ شاہ کے سمتُے یُس زن سٲنۍ اکھ نٲر چھُ اکھ یِم چھِ ناڑی چھِ اتھ منٛز ٲسِن پوٗرٕ پراپر بیلنس. ہمارا یہ انڈیکیشن ہے گڈ ہیلتھ کے لیے. سمتُے اد روزتنے مطلب ہر جگہ باڈی میں بیلنس رہے کچھ کمی نہ رہے. گو اور زو پت گو دور دور روزتنے سنکلپ ہمارا سنکلپ دڑ رہے. پان جان سمسار یُس زن اسہِ أنٛدۍ پٔکۍ سمسار چھُ یہ روزن فیوریبل. یہ ہمارا جتنا بھی سراؤنڈنگس ہیں اس میں ہمارے لیے ہر ایک چیز فیوریبل رہے. ژلوُن لوہ لنگر اس ون اگر تُہۍ وٕچھِو اسہِ چھُ یہ نٔوِم شفٹ ونکیٚنس ییٚتہِ روزان چھِ أسۍ نٔوِم شفٹ کوٚرمُت. ہر أکِس بٹہٕ گرس چھُ گرا چھُ آسان آز ہُتہِ رینٹس پٮ۪ٹھ گرا کیٛاہ تام پتہٕ چھُ واتان کوٚتام وۄنۍ چھِ ونان نہ أسۍ ییٚتہِ چھُنہٕ ٹھیٖک پتہٕ گژھو ہور پتہٕ چھُ ٹرانسفر گژھان کٲنٛسہِ یا کینٛہہ نوٚو جاب چھُ بنان. ژلوُن لوہ لنگر پٲرۍ زان اپار اسہِ امہِ سۭتۍ گوٚو اسہِ بینِفٹ تہِ. اسہِ گٔیے واریاہ نالیج تہِ سراونڈنگزن ہٕنٛز الگ الگ لوٗکن ہٕنٛز. اسہِ سٲنۍ ییٖتیاہ تہِ شُرۍ چھِ مےٚ چھِ وٕچھمٕتۍ واریاہ چھِ تِم چھِ 4 5 زبانہِ بولان. لوکل زبان چھِ بولان انگریزی چھِ بولانٕے ہندی چھِ بولانٕے وۄنۍ چھِ کٲشُر تہِ ہیٚچھان سٲری گرس منٛز چھُ یی کٲشُر کم سے کم چھِ 4 زبانہِ سون بچہِ بولان. یہ گوٚو دوٚر. دریر گژھِ تیٚلہِ ییٚلہِ أسۍ اِکوِپڈ آسو کمہِ سۭتۍ نالیج سۭتۍ. نالیج آف سراونڈنگس نالیج آف ایریا نالیج آف ایوری تھنگ اراؤنڈ اس. کمنِکیشن چھِ آز کل واریاہ واسٹ گٔمٕژ سۄ نالیج. کوٚٹھ آدھار تھر ویژار ییٚلہِ کوٚٹھۍ دٔرۍ آسن تہٕ سٲنۍ یِم زن وِچار چھِ تِم تہِ ٲسۍتن ستھر سٹیبلٹی ٲسۍتن. أسۍ گژھن نہٕ مرکیوریل بِہیویر گژھِ نہٕ آسُن. مرکیوریل بِہیویرس پٮ۪ٹھ آو مےٚ یہِ وِچار کہِ بہٕ ونو تۄہہِ مہاگنپتی یِم زن چھِ یُس زن کر چھُ آسان یِہُنٛد سوٗنٛڈ سُہ چھُ آسان یِتھ پٲٹھۍ مولڈ کیا ہوا. تو اس کا یہی ہے کہ جب ہاتھی جب آپ دیکھو گے وہ ایسے ایسے گھماتا رہتا ہے سونڈ کو مگر گणپتی کی سونڈ جو ہے وہ ستھر ہوتی ہے. تو وہ یہ پرتیکاتمک ایک وہ سمبولک ہے کہ ہمارے وچار جو ہیں وہ ڈگمگائیں نہیں. کوٹھ آدھار تھر ویچار درتھی شوبدار. جب آپ کی اسٹیبلٹی ہوتی ہے تبھی آپ شوبدار سب آپ کی پریز کریں گے سب آپ کے وچار کی سراہنا کریں گے. سمبل یس پس سمبل مینس ہمارا جو دृढ़ وشواس ہے ہم ٹکے رہیں. سمبل یس پس سون وشواس سن اچھا اہی ہند امبار. when we will achieve such qualities اتھ بلیسنگز یوژن اس پراپت سپدان. تو ام پتہ گو وون میں اور زو دور کوٹ پتہ گو آے ہُرنے ہر دۄہ. آے از ایج یا لانگیوٹی آے از انکم آے از یہ تہِ اسہِ پراپت چھُ سپدان سُہ چھُ آے ہُرنے ہر دۄہ آیہِ بوٚڑ آسٕے. یہ چھُ آشیرواد آیہِ بوٚڑ آسٕے یِتھ پٲٹھۍ ڈیکہٕ بوٚڑ آسٕے چھُ ونان آیہِ بوٚڑ آسٕے. واس کٔرِتھٕے خۄش روٗزِتھ أسۍ ییٚتہِ ییٚتہِ روزو أسۍ گژھو خۄش روزٕنۍ. مایہِ ہوٚت آس اسہِ پزِ بڑٕ اصل گُڈ نیچٲرڈ آسُن سارنٕے سۭتۍ اصل ویوہار کرُن. تہٕ امہِ پتہٕ گوٚو آے بتہٕ پوٗشنے وُمرن. یہ چھُ سیوٚد اتھ منٛز چھُنہٕ یُس زن أسۍ ییٚمہِ خٲطرٕ محنت چھِ کران تمہِ سۭتۍ یہِ أسۍ ٲرن چھِ کران سُہ پوٗشتن اسہِ وُمٕرۍ. بتہٕ مول یژھ گوٚو
یہ اچھا روزن اس ہمیشہ ہر أکِس بچس ہر أکِس انسانس پژھ ٲسنٕے یۄگنٕے سون اگر اس آز مہارجنا ہٕنٛز کتھ کر یہ گو BC 9000 یم گٔے 1,000 ؤری پتھ پژھ ٲسنٕے یۄگنٕے رٕتسٕے گژھ ہمیشہ گژھو أسۍ رٕتس کُنٕے گژھٕنۍ داے دی نوٚو زنم تیٚلہِ ٲسۍ ییٚلہِ کٔشیٖرِ ٲسۍ آسان تیٚلہِ ٲسۍ نہٕ نٔرسِنٛگ ہوم آسان کینٛہہ تیٚلہِ ٲسۍ دایہِ یِوان گرٕ تِم آسہٕ داے دی نوٚو زنم ییٚتٮ۪تھ چھُنہٕ داے صرف زنم دِنہٕ واجنی یٲژن کینٛہہ داے چھُ یُس زن سٲنۍ کیپیسٹی سٲنۍ کیپیبلٹی ایبلٹیٖز تہٕ سُہ تہِ چھُ داے أسۍ گژھو دِنہٕ وٲلۍ بنٕنۍ أسۍ گژھو دُنیاہس دِنۍ کیازکہِ بہٕ چھُس واریاہن یِمن میوٗلمُت تِمو چھُ مےٚ ووٚنمُت تُہۍ چھِو دُنیاہس دِنہٕ خٲطرٕ آمٕتۍ توے چھِو تُہۍ سٲرسٕے دُنیاہس منٛز سپریڈ گٔمٕتۍ تُہۍ چھِو نہٕ یِتھے درٛامٕتۍ کٔشیٖرِ کینٛہہ تہِ چلو تی صحیح داے دی نوٚو زنم نٔوسٕے یۄگس نمُن وۄنۍ یہِ گوٚو پتھ کُن تہِ گوٚو وۄنۍ یُس نوٚو یُگ چھُ یِوان وٕنکیٚنس چھُ پوٗرٕ دُنیاہس منٛز نیو وٲرلڈ آرڈر سپدان بنان تمیُک نِرمان سپدان نٔوسٕے یۄگس نمُن یہ چھُ ایکسپٹ کرُن یہِ یِوان چھُ سُہ چھُ اَسہِ ایکسپٹ کرُن ستھ ستچی وتھ نوم ہُنٛدٕے زنم ستھ ستچی وتھ نوم ہُنٛدٕے زنم ستھ ستچی وتھ ییٚلہِ أسۍ یہِ 4 حصہٕ کٔرۍ اَسہِ مگر یِمن 4 حصن منٛز چھِ 7 پور تہِ ییٚمہِ وِزِ وِویکانندن سوٗنٛچ تٔمِس آو وِچار تُلمُلِس منٛز بِہِتھ 1898 منٛز ٲسۍ تِم تُلمُلہِ بِہِتھ تتہِ کٔرٕکھ کنکہٕ پوٗزایہِ پٮ۪ٹھ ٲسۍ تِم پتہٕ دھیان کران تہٕ دھیانس منٛز آو تِمن کینٛہہ بوزنہٕ تہٕ تِمن آو اکھ وِچار یتھ وِچارس منٛز تِمو ووٚن اگر بہٕ آسہٕ ہا ییٚتہِ کٔشیٖرِ تمہِ وقتن بہٕ دِمہٕ ہا نہٕ یہِ گژھنہٕ یتھ ماتا ہٕنٛز تِمو ٲس ماتا ہٕنٛز پرٛتِما ٲسٕکھ ناگس منٛز دِژمٕژ دٲرِتھ بے حُرمٔتی ٲسٕکھ کٔرمٕژ تہٕ تتھ پٮ۪ٹھ چھِ تٔمِس ماتایہِ ہٕنٛز اکھ وانی کنن گژھان تہٕ سۄ چھکھ ونان خبردار میٲنۍ چھِ سٲری شُرۍ ناکار شُر تہِ چھُ میونُے جان شُرۍ تہِ چھِ میٲنی ژٕ کُس چھُکھ یہِ ونن وول اگر بہٕ یژھٕ بہٕ بناوٕ 7 پور سۄنہٕ سُنٛد مندر تہٕ یہِ 7 پور یُس چھُ 7 یہِ چھُ اسہِ پانسٕے منٛز 7 پور سۄنہٕ سُنٛد مندر سُہ چھُ ایکسپلور کرنٕچ ضروٗرت ہمارے انتر میں ہی وہ 7 منزلہ گھر ہے جس کو ہمیں ایکسپلور کرنا ہے اسے مینٹلی ہمیں ایکسپلور کرنا ہوتا ہے ستھ ستچی وتھ پزرٕچ وتھ چھِ سۄے نوم ہُنٛدٕے زنم ییٚلہِ یہِ گژھِ پوٗرٕ نوم پٮ۪ٹھ گژھِ یہِ پوٗرٕ نوم ہُنٛدٕے زنم أسۍ چھِ اکھ نٔو یاترا شروٗع کران ییٚلہِ نودُرگا پوٗرٕ چھِ گژھان نوم ہُنٛدٕے زنم چھُ آسان سُہ چھُ أسۍ نوِ سرٕ بیٚیہِ کیاہ چھِ ونان اکھ نٔو یاترا أسۍ چھِ رِفریش کران پنُن پان یِتھے کمپیوٗٹرس چھُ وایرس گژھان یا کینٛہہ گژھان أسۍ چھِ تتھ فارمیٹ کران یِمن 9 دۄہن چھِ أسۍ پنُن پان فارمیٹ کران پتہٕ چھِ نوِ سرٕ انسٹال کران پروگرام پتہٕ چھُ کمپیوٗٹر رٔتھۍ پکان سُہ چھُ بڑٕ اصل پکان تی چھُ پانس سۭتۍ تہِ اسہِ نودُرگا چھِ تی یہِ چھِ أسۍ فارمیٹ کران وٕنکیٚنس پنُن پان نوِ سرٕ نٔوۍ پروگرام اتھ منٛز انسٹال کران تہٕ یہِ ٲس اُرزوٗ دوٚرکُٹھ آے بتہٕ داے اُرزوٗ دوٚرکُٹھ آے بتہٕ داے ایک آشیرواد روپی وچن ہے جس کو ہر پریوار میں اپنے پیرنٹس اپنے بچوں کو کہتے رہیں اور یہ ایک منتر بھی ہے کیونکہ ہر ایک چیز سٹیک طریقے سے تبھی چل پاتی ہے اگر ہم سوچ کو اس پرکار سے رکھیں سوچ کو اُرزوٗ دوٚرکُٹھ آے بتہٕ داے کے آدھار پر ہم چلائیں کیونکہ یہ سار ہے ان سب منتروں کا ان سب سد وچنوں کا جو ہمارے گرنتھوں میں ہے بھگوت گیتا میں ہے ہمارے رامائن میں ہے مہابھارت جتنے بھی ہمارے وید پران جتنے ان سب چیزوں میں یہ سار ہے اور ایک دوسری چیز بھی ہے جس کو میں شیئر کرنا چاہوں گا ہر پریوار میں یہ اپنے ستر پہ یہ 5 منٹ اس میں لگتے ہیں پڑھنے میں یہ بھاونا اور یہ کیونکہ وی ہیو ٹو
अप्रोच आवर सेल्व्स साइकोलॉजिकली, तो मंत्र भी वही करता है और ये मंत्रों से ही प्रेरित है। भावना ये पन्य गोरस शारिकाय, शारिका गई जनान, यस साकार शारदा बखद ललिता, आज गोर त्रेय दोह वामदेव भरताहस, वामदेव गो महाराज। तो हर परिवार में महाराज का जो नाम है, तो महाराज की जगह वामदेव की जगह महाराज का नाम और शारिका की जगह पत्नी का नाम, ये रिप्लेस करके ये लाइंस पढ़ सकते हैं। और खुद अपने इस हिमालय को, जो ये हिमालय है जिसको ब्राह्मण भी कहते हैं या आप कुछ भी कह लो, हमारा सिर जो है उसको सींचते रहें अपने सुविचार से। भावनाय पन्यस गोरस शारिकाय, यस साकार शारदा बखद ललिता, आज गोर त्रय दोह वामदेव भरताहस, चोनी रश दर बरथा युक्ति अर्था, समर्पित ये वाक पन्य रित वापत। जब हमें खुद का भला करना हो तो भली चीजें हमें सोचनी चाहिए। भावना ही पन्य, अपनी भावना से। गुरु, ये शारिका कोई ऐसी वैसी वो एंटिटी नहीं है। वो कौन है? यह साकार शारदा। शारदा कौन है? शारदा सिर्फ सरस्वती नहीं है, शारदा शारिका भी है, शारिका महाराज्ञा भी है, शारिका ज्वाला भी है और ललिता भी है, त्रिपुर सुंदरी भी है, बखद ललिता, स्वयं ललिता है। तो भगवती का महास्वरूप जो है वही घर में जो पत्नी होती है, बच्चों की जो माँ होती है, वो वही होती है। शारिका भी होती है, शारदा भी होती है और ललिता भी होती है, त्रिपुरा भी होती है और समस्त स्वरूप होती है, क्योंकि जो परिवार में होगा उनकी इच्छा से ही होगा, तो गवर्न वही करती हैं। आज गौर त्रयोदश, ये गौरी तृतीया का जो दिन होता है उसका वर्णन है इसमें। आज गौर त्रयोदश वामदेव भरताहस, तो जो महाराज होते हैं जैसे परिवार में पिता हैं, आज गौर त्रयोदश वामदेव भरताहस, चोनी रश दर बर्था। तो जो बर्था होता है वो एक प्रोटेक्टर की तरह, तमिस बोजुन सोरी तो अरेंजमेंट करने खतरन करुन सोरी, व्यवस्था करने, व्यवस्थापक। युक्ति अर्था, ये एक अजीब सी बात है जिसका अर्थ अनंत है। समर्पित ये वाक पन्य रित बापत, ऐसे सोच करें ठीक, सोच सगुन ऐसे जनित तो मानित यस शारदाई हंस, टाकार चपर जनित ये आगर ब्रुंस, छुस मोन जार पार तसिंदन शब्दन सीवी, छ सर्व विद्यायन समाचार चन क्रियायन हंस देवी। तो देखिए फैकल्टीज सारी परमित लिखमित, तो पन जान तो नाकार सोचन वल पूरे परफेक्टली अख परिवार बनान। सु परिवार पन्ने हिसाब, पन्ने सामर्थ्य हिसाब पन गतिविधि थवान जारी। कह वारिया एक्सेल करान, कह थोड़ा एक्सेल करान, मगर पकान यह प्रक्रिया पकान। अत मन रोल कम सुन शारदाई हुंद, अत मन शारिकाई हुंद रोल, अत मन रज्ञा हुंद रोल, अत मन महारज्ञा हुंद रोल। अस योतत ते गसो तो प्रेरित रोजो गसान। मे बसान वक्त कर अख सो यत टाइमिंग हुंद ते ख्याल थवन। तो मे वनजो तम विज ये विज मे रुकुन कस पृछुन, कह ये जानन कह तुम हेकन कह पृछित, कस क्वेरी ये मे वोन यह सोरे कशीर मुतलक। क्या योताम अगर वनान गसो अत थकी कह, अत हे स्टॉप यह अनंत कथा। शारिकाय हज कथा, अत इंद्रकी हज कथा, वारिया कथा यम जन बवित हेको। युस जन मे दोप यथ हेक बह वारिया कह वनित, मगर युस जन बच्चन हंद माध्यम सतन बह यछ कि शुर गम चीज पढ़। अत मन महारज्ञा आरती तक बनान आम, सो इंटरनेटस पे अवेलेबल, यूट्यूबस पे अवेलेबल।
تو سو گنگناو بہ تو بہ یژھٕ کہ سٲری شُرۍ پرن سو آرتی کیازکہ مےٚ تُل آز مہارٲجنہِ ہُنٛد سبجیکٹ تو اتھ چھُ سٲنِس واپس گژھنس سۭتۍ واریاہ وابستگی تمہِ کِنیتھ پرٕ بہٕ میں مہاراگی کی آرتی کو تھوڑا سا گنگناؤں گا جو میں چاہوں گا کہ سب بچے اسے وشیش کر اشٹمی کے دن اگر روز کر سکتے ہیں ایک سٹنزا روز گا سکتے ہیں، اس میں کوئی 1 منٹ کا کام ہے۔ میں شروع کر رہا ہوں۔ اوم مہارجنا بھگوتی شری مہارجنا دیوی بھوتیشور چھچنکھ کنہ سون سنچھکس دیوی اوم مہارجنا دیوی پنن کشیر ہن میں وردم بر مچرم گر کوئی مجھے بر مچرم گر کوئی مجھے وت ہاؤں گر کن ناگئی چھچ سیوی اوم مہارجنا دیوی ونوازے ٹھان رودم اندھکار جل کاستم مجھے اندھکار جل کاستم مجھے درشن ونہاوتم مجھے درشن ونہاوتم دیاوتم پنن کشمیر اوم مہارجنا دیوی پرتھ ٲٹھم دو بیٚیہِ وۄنۍ تُلمُل بیٚیہِ یِم ہے مجے تُلمُل بیٚیہِ یِم ہے کھِرکن وٮ۪نہٕ ژےٚ باو ہے گٮ۪و ہے لیٖلا پرٛٲنۍ اوم مہارجنا دیوی ساسہٕ بجوری گٔیہِ وۄنۍ یوٗت جل مشراو کھے مجھے یوٗت جل مشراو کھے براند پھش دِتھ گٹہٕ ژٔلراو گر ویٹ گر ناوی اوم مہارجنا دیوی ست آرک ناگ کی پرکاشے دوشرت پرتھ پرکرم مجھے دوشرت پرتھ پرکرم رٲچھتو دھرمس بلدم رٲچھتو دھرمس بلدم تم دو بیٚیہِ ہاوتم اوم مہارجنا دیوی اننت ناگ دیو چھائے کل پوشت مائے مجھے کل پوشت مائے شُرنٕے ہُنٛد چُرگیُش ہٮ۪تھ شُرنٕے ہُنٛد چُرگیُش ہٮ۪تھ ماجہِ کٔشیٖرِ ہُنٛد سیٖوی اوم مہارجنا دیوی بونہِ شہجارُک ژٔنٛدر ون دھیان لٲگِتھ چھُ شانت من مجھے دھیان لٲگِتھ چھُ شانت من باہن سِرین ہُنٛد رۭپتیٖز باہن سِرین ہُنٛد رۭپتیٖز شرناگت چھی ژرنن اوم مہارجنا دیوی سندِ زل شرٛۄنہِ شرٛۄنہِ یونہِ ہیوٗ شیٖتل چھُ ناگُک امرت مجھے شیٖتل چھُ ناگُک امرت دۄدٕ بٲوِتھ سُے انگرے دۄدھے بٲوِتھ سُے انگرے چھاو زگتس سۄپٲری اوم مہارجنا دیوی رتن دیپن ہنز مال اومکار روپ زوتان مجھے اومکار روپ زوتان بختن بیٚیہِ کر انگرے پنُن گر ان جل جل اوم مہارجنا دیوی ژٔنٛدٕرس گاچھکھ پرٛزلوُن
नारस तचरच चंढय मजय नारस तचरच चंड पनिस स्वाच्छक चवुन पनिस स्वाच्छक चवुन चान रस क्या कश्मीर ओम महाराज्ञा देवी शारिका शारदा चक छखै जाला बाला मजे छखै जाला बाला वमा व्यथतै त्रिपुरा वमा व्यथतै त्रिपुरा नाना रूप सरी ओम महाराज्ञा देवी पंदा बीज अक्षरचन सतगुंची बावान मजे सतगुंची बावान कासान सरी व्यकारचक कासान सरी व्यकारचक सत प्रापत छावी ओम महाराज्ञा देवी श्रीलंकाय पेठच यात्रा हनुमान जी शिवाय मजय हनुमान जी शिवाय नागशुरन जाय जाय नागशुरन जाय जाय कश्मीरस जीवी ओम महाराज्ञा देवी बेय अकिलट राक्षस रक्त बीज पद गम थे मजय रक्त बीज पद गम महाकाली रूप क्षय करान महाकाली रूप क्षय करान अंधकार समहरी ओम महाराज्ञा देवी कही सास बहर प्रस्थान शुभ्यारेश्वारी इंसान मजे शुभ्यारेश्वारी इंसान छिमंगान लोलत माये छिमंगान लोलत माये पनुन कश्मीर चैसान ओम महाराज्ञा देवी ओम महाराज्ञा भगवती श्री महाराज्ञा देवी भूतेश्वर चनक्य कन्य स्वन संचक्स देवी ओम महाराज्ञा देवी रज्ञा हज आरती यत मज सोरे वर्णन अत 15 स्टंजा तो भगवती 15 बीजाक्षर यम सतन सो जफ तम सुन कर 15 बीजाक्षरन मजी तम सुन सोरे शक्ति हुंद सो आगुर यम सो आशीर्वाद दिवान यम सो सारनी अनुग्रह करान महाराज्ञा छही अख सात्विक प्रवृत्ति हज तवे तुलमुल श्रान ध्यान करित वारियान दोन लुक सुन त्रावान खुन तो पत वातान तौर तो यह देवी सारनी आशीर्वाद करवन तो तुह फुलरनव सारनी तुह करनो अही सारनी बजा करनो सारनी तो मेन यह तुह सारनी शुभ आशीष तो यथ सत दिम बह विराम तो बे मिलो दोबारा तो बे आज्ञा आज तुहस तो तुह हेकियो मे वनित Thank you, Dilip Longu sir. Variya maz asan kan gay shad. Az bey bu sanu shiroti ye katha ke yus tulmul Bhagwati chi sukat per cha amar. Sri Lanka. ये करो इस बेहतर रिपीट तो है कि बे ये वीडियो तो वाया शुक्रिया इस तुम करान कि आज वो था अकेले से तो ये सनिस प्रोग्राम में विदाउट एनी रेजिस्टेंस यू मूव ऑन फटाफट थैंक्स अ लॉट मैं गई नजरे मंज साधु सब के पुणे पैठन तो तुम जुड़े में तुम छा वन अत साधु सबस नमस्कार हाँ जी
सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा सद्गमय मा ज्योतिर्गमय अमृतं गमय Okay, recording errors.